शालोम एवरीवन। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। अज़ीज़ो, जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि वॉइस ऑफ गॉड, जेरी प्रेयर मिनिस्ट्री, शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री मिलकर एक कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं इटली में, और उसके रिजर्वेशन फॉर्म्स हम आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन बहुत से लोग मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं अखराजात के ताल्लुक से, तो मैं इस तंजीम का नुमाइंदा होते हुए आपके पेश चंद बातें करना चाहता हूँ ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हम आपसे जो 185 यूरो ले रहे हैं वो आपकी कंट्रीब्यूशन है इस कन्वेंशन में, आपकी अकोमोडेशन के लिए और आपके खाने पीने के जो अखराजात हैं और एडमिनिस्ट्रेशन यूजर्स की। ज़हन में रखें, इसके अलावा हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे, और उसके बाद जब आप रिज़र्व कर लेते हैं तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो आपकी अकोमोडेशन के लिए और खाने के लिए जितने दिन कन्वेंशन के हैं। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन हमारे पास पहुंच जाती है तो हम आपको यहाँ से जो ज़रूरी कागजात है, जिसमें आपके जो इन्विटेशन है वो हम आपको देंगे, जिसके ऊपर आपके सारे जो बायोडाटाज है, पासपोर्ट नंबर वगैरह, नाम वगैरह, वो हम आपको भी भेजेंगे और एम्बेसी में भी वो भेजेंगे। और उसके बाद जो जिम्मेदारी आप लोगों की है वो ये है कि आपको जो आपके अखराजात हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स, वो सारे जो अखराजात, सफरी अखराजात हैं वो आपके हैं। उससे पेशतर आपको वीज़ा फीस वो आपके ज़िम्मा है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको करानी है, क्योंकि किसी भी गैर मुल्क में सफ़र करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है, सेहत की जो इंश्योरेंस है वो बहुत ज़रूरी है और ये आपके ज़िम्मा है। और जितने दिन आप कन्वेंशन के हैं वो जो होटल की बुकिंग है जो हम करवाएंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। और इटली में अगर आप कहीं और सफ़र करते हैं उसके अलावा तो वो जिम्मेदारी आपकी है, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर आपको खुद बेयर करने हैं। दूसरी बात ये कि अगर किसी भी वजह से या आपकी तरफ से किसी डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है तो 185 यूरो जो आपने हमें कंट्रीब्यूशन दी है उसमें से हम आपको 75% वापस करने के मजाज हैं, ठीक है। और बाकी जो 25% है वो क्योंकि हमने यहाँ पर बुकिंग करवाई होगी, बुकिंग के जो पैसे होते हैं वो लोग वापस नहीं करते हैं, तो वो 25% के बाद 75% हम आपको वापस रिफंड कर देंगे। और दूसरी बात ये, पैसे लेने का कोई भी दूसरा बंदा मजाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा नुमाइंदा है पाकिस्तान में वो ब्रदर जैक्सन है। आप अपने जो रिजर्वेशन फॉर्म्स हैं आप उन्हीं को सबमिट कराएंगे और वही आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे, और फिर जो आपकी इन्विटेशंस हैं वो हम आपको ईमेल के थ्रू आपको भेज देंगे। उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टर अनीला आपको बता देंगी। और दूसरी और अहम बात जो है कि इटली में जब आप पहुंचते हैं और इटली में जो आपका स्टे है उसके बाद आपका जब तक वीज़ा है वो तो आप यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप इटली में रुकने के मजाज नहीं है, यानी यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। थैंक यू, शुक्रिया। खुदावंद आप सबके साथ। खुदा में तमाम बहन भाइयों को सलाम। मैं सिस्टर अनीला, आई एम चर्च सेक्रेटरी एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर। आप सभी जानते हैं कि हमारी टीम सिस्टर मिनिस्ट्रीज ने जो 2024 एनुअल कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया है, आप सबके लिए उसके हवाले से हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने सबमिट करने हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, उनकी डिटेल्स के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। पहले सेक्शन में आप जानते हैं कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं
وہ پرووائڈ کریں گے. سیکنڈ سیکشن میں آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ اگر آپ کسی چرچ سے منسلک ہیں, آپ کا جو ہے ریلیجس ٹائٹل کیا ہے, آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اور فار ایگزامپل جیسے اگر آپ ورشپر ہیں, پاسٹر ہیں, ایونجلسٹ ہیں, آپ وہ لکھیں گے رسپانسبلٹیز میں. اگر ورشپر ہے تو بتائیں گے کہ آپ کوائر کا حصہ ہیں اور پاسٹر ہیں تو آپ خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں, آپ چرچ کو لیڈ کرتے ہیں اور ایونجلزم کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اپنی رسپانسبلٹیز کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. پھر تھرڈ سیکشن میں ہے کہ فوڈ اینڈ اکاموڈیشن کی کنٹریبیوشن ہے, اس کی فی 185 یوروز. آپ جانتے ہیں کہ جو بھی جتنا بھی کنونشن کے ڈیز ہیں اس میں جو 3 ٹائم کے میلز ہیں وہ کنٹریبیوشن فی میں کور ہوں گے. اکاموڈیشن کے جو ایکسپینسز ہیں وہ اس فی میں کور ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اپنے رجسٹریشن فارم کے ساتھ یہ ضروری یاد رکھنا ہے کہ جو ڈاکیومنٹ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے اپنے پاسپورٹ کی کاپی. اور اس کے علاوہ جو ایک اور فارم ہے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی آ رہی ہے, آپ کے بچے آ رہے ہیں, تو آپ اپنے بچوں کی ڈیٹیلز پرووائڈ کریں گے, اس پر ان کے نام, ان کی ایج, ان کی ڈیٹیلز. اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس یا اگر ان کے پاسپورٹ بنے ہوئے تو پاسپورٹ کی کاپی بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. اور ضرور یاد رکھیے کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ہے تو آپ ہر اٹینڈی جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے, اپنے رجسٹریشن فارم جو ہے وہ سیپریٹلی آپ فل کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اپنی چرچ سے آپ ریکمنڈیشن لیٹر لیں گے جس میں مینشن ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں, اگر ایک فیملی جو ہے ساتھ آ رہی ہے جس میں ہسبینڈ اور وائف ہیں اور بچے موجود ہیں, تو آپ ایک ہی ریکمنڈیشن لیٹر چرچ سے لیں گے جس میں لکھا ہونا چاہیے کہ فیملی میں جتنے ممبرز ہیں ان کے نام, ان کے پاسپورٹ نمبر, جو ہے ریزیڈنس ایڈریس جو ہے وہ مینشن ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کتنی دیر سے اس چرچ کے ساتھ منسلک ہیں اور اگر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, آپ چرچ میں خدمت کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بتا سکتے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں. اور چرچ جو ہے جیسے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ جو ہے اس کنونشن کو اٹینڈ کریں. اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ جب ڈاکیومنٹس ہمیں سبمٹ کریں گے تو ہم آپ کو انویٹیشن لیٹر ایشو کریں گے جو کہ پر اٹینڈی ہم انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ ایشو کریں گے تاکہ کر سکیں. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اپنے ٹریولنگ ٹکٹ خریدنے جائیں گے تو آپ کو وہاں کمپنیز جو ہیں ان کے پاس آلریڈی جو ہے میڈیکل انشورنس, ٹریول انشورنس کی ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں, تو آپ نے ان سے میڈیکل انشورنس ضرور لینی ہے جو کہ ہم نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈاکیومنٹ میں مینشن کیا ہوا ہے. تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس میڈیکل انشورنس ہونا بہت ضروری ہے, جس کے ڈاکیومنٹس جو ہے آپ اپنی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ میں نے تمام سوالات کے جوابات جو ہیں کور کیے ہوں گے, اور اگر آپ کو اور بھی سوال ہو تو آپ مجھے ڈائریکٹلی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جے مسیح کی, ہر شے مسیح کی. گاڈ بلیس یو آل.